Hello, everybody. It's been quite a while since we've met together. Hej alle sammen. Det har været et stykke tid siden, vi har mødtes sidst. Let's open with a word of prayer. Lad os begynde med en bøn. Holy God, we thank you Hellige Gud, vi takker dig for the privilege of being alive at this moment in Earth's history. for det privilegie at være i live. I ask that you would guide, direct, and bless, Jeg beder, at du må lede, and guide, that the Holy Spirit would guide and direct us through og this series of meetings. at Helligånden må vejlede os. Be with us i den her and række bless møder. us. Vær med dig. Vær I med pray in os. the name of Jesus. Ja, Amen. i Jesu navn. Amen. Sorry, I thought that was going to get translated. That's why there was a delay. Beklager, jeg tror, det bliver oversat. Det er derfor, jeg taler lidt hurtigt. I have two presentations this weekend. Jeg har 2 præsentationer den her weekend. And I wanted to do some revision Jeg vil godt have, at vi genbesøger nogle ting. and some reminders of what has already been taught. Og komme med nogle påmindelser omkring det, der allerede er blevet lært. So before I begin, I want to say that I'm going to be doing a presentation based upon Acts 27. Før jeg går i gang, vil jeg gerne informere om, at jeg vil lave en præsentation baseret på apostlenes. And I also want to acknowledge that I got quite a bit of help in putting this together Jeg vil også godt anerkende, at jeg har fået en hel del hjælp i at sammensætte den her præsentation from one of the competent and very knowledgeable Bible workers in Zimbabwe. fra en af de kompetente og meget dygtige bibelarbejdere fra Zimbabwe. So I wanted to just draw some lines Så jeg vil gerne bare lige tegne nogle linjer. You're all familiar with these. Dem er I alle bekendt med. So this is the line of the 144,000. Det er de 144.000's linje. All relatively straightforward. Relativt lige til. I've asked for the chat to be switched off. I normally would like to have it on, but Jeg har bedt om if we have it on, then men hvis vi har den tændt, we'll have too many people responding. så vil der være alt for mange mennesker, som svarer. So I'm having to do this all by myself. Så jeg er nødt til at gøre det hele alene. So we'll now draw the line of the priests. Nu tegner vi præsternes linje. And this is where we get problems because it all gets squashed up. Og her får vi nogle problemer, fordi det hele er presset meget sammen. And then the Levites. Så levitterne.
and then the Nethinims. Og dernæst tempeltrællene. So I apologize that it's out of scale. Jeg beklager, at skalaen den ikke helt passer. So we're familiar with these lines, intimately familiar. Men vi er ret intimt bekendte med de her linjer efterhånden. And you all are familiar and understand how we cascade these waymarks through these histories. Og vi er alle bekendte med, hvordan vi kan spore de her linjer igennem historierne. So this would be the Sunday law. Så det her vil være søndagsloven. Sunday law, Søndagslov. Sunday law. Søndagslov. And then you have the close of probation for each of those groups. Og så nådetidens ophør for alle de tre grupper. So the reason I drew these Grunden til, at jeg optegnede disse, is because within the movement, er fordi, at inde i bevægelsen, there's a burning question that everybody is having. er der et brændende spørgsmål, som alle de har. And that question is, if we are in this history over here, Og det spørgsmål er, at hvis vi er i historien herover, I'll put a star here. hvis jeg tegner en stjerne her, First of all, it looks like our line has finished. først og fremmest ser det ud som om, at vores linje, den er ophørt. And then the question is, Og så er where are spørgsmålet, the Levites? hvor er levitterne? So I think people are concerned or worried that there are no Levites joining us. Jeg tror, at folk de er bekymrede over, at der ikke er nogen levitter, der tilslutter sig os. And if there are no Levites joining us, what will happen when we get to this history here for the Nethinims? Og hvis der ikke er nogen levitter, der tilslutter sig til os, hvad vil der så ske, når vi når herned i tempeltrællenes historie? Eller tidslinje? So I'm not saying that I have an answer to this dilemma, Jeg hævder ikke at have et svar på dette dilemma, but I think it would be interesting men jeg tror, at det vil være interessant, if people wanted to private message me and tell me, where are the Levites? Why are they not joining us? hvis folk de skriver private beskeder til mig, privat og komme med et svar på det her spørgsmål. So I want to say, don't give me the following answer. Så jeg vil gerne sige, at I ikke skal komme med følgende The svar. reason there are no Levites coming is because there are sinners in the camp. At grunden til, at der ikke er nogen levitter, der er kommet, skyldes, at der er syndere i lejren. Or the movement is in rebellion. Eller bevægelsen er i oprør. Or it's in a Laodicean condition. Eller den er i en laodikæisk tilstand. So those three situations that I spoke of Så disse tre situationer, som jeg omtalte, are really a singular issue. omhandler alle egentlig et emne. That there's some kind of failure in the movement. At der er en eller anden form for fejl i bevægelsen. Oh, there's one more I didn't add, sorry. Og der er en mere, som jeg ikke lige fik tilføjet. Beklager. Don't blame me. By which I mean, mig, don't blame the leadership. med hvilket jeg mener, beskyld ikke ledelsen. I don't believe that the reason that there are no Levites coming in is because of a failure by
the institution of this movement or individuals. Jeg tror ikke på, at grunden til, at der kommer nogle levitter ind i bevægelsen, skyldes ledelsen eller den her bevægelsesinstitution. So if you try to give me your thoughts, your feedback over the next 24 hours, when we meet tomorrow, we'll have a short discussion about what people's thoughts and ideas are. Så hvis I skriver til mig inden for 24 timer, så kan vi diskutere det i morgen, når vi mødes igen, om hvad folks tanker og idéer det er. Oh, there's one more. I forgot. There's another one. Der er en mere, jeg glemte. There are lots of negative reasons. Der er mange negative grunde. We made a mistake. Vi lavede en fejl. But that's a reason that many people might think that maybe we've gone wrong somewhere. Så det er en grund til, at mange folk vil tro, at vi er gået forkert et eller andet sted. Which is why we want to have a brief discussion about Acts 27. Hvilket er, hvorfor vi gerne vil have en hurtig diskussion om apostlenes gerninger 27. Now, I know today there are many people in the movement that don't really go into Daniel and Revelation. Jeg ved, at der i dag er mange folk i bevægelsen, som ikke rigtig går til Daniel eller åbenbaringen. I don't know if people are studying it privately, but there are very few studies that I am aware of where people are speaking about those two books. Jeg ved ikke, om der foregår nogle studier privat, men der er ikke mange, som jeg er bekendt med, der studerer, eller der åbenlyst taler om studier vedrørende de to bøger. Several years ago, For flere år siden, we'll say before the midnight cry, vi vil sige, lad os sige, the før books of Daniel and Revelation were studied exhaustively. blev Daniels åbenbaringsbøger studeret udtømmende. And one of the key passages for me personally, Og en af nøglestederne for mig personligt, one of the anchor visions, en af de forankrende visioner, was Daniel chapter 2. var Daniel kapitel 2. And if you look at Daniel chapter 2, Og hvis man kigger på Daniel kapitel 2, it's clear er det tydeligt, that there is a movement that is created at der er en bevægelse, som blev skabt by God's hand, by God's power, af Guds hånd, af Guds magt, that is taken from the church. som blev taget fra kirken. The church of Laodicea, the mountain of Daniel 2. Laodikeas kirke, bjerget i Daniel kapitel 2. And when you start taking that model Og når man begynder at tage den model, and then you overlay Acts 27 on top, og man putter apostlenes gerninger 27 ovenpå. we say Acts 27, but it includes chapter 28 as well, of course. Vi ser kun apostlenes gerninger 27, men vi inkluderer selvfølgelig også kapitel 28. And then when you take Ellen White's writings, Og når man også tager Ellen Whites skrifter, particularly early writings and the Great Controversy, især early writings og den store strid, you begin to see begynder man at se, that the picture that develops at det billede, som dannes, is one that indicates there is more than this initial movement that will complete the work of God. at der er en del, der indikerer, at der er mere end den her initielle bevægelse, som færdiggør Guds arbejde. Ellen White is clear Ellen White er tydelig omkring, that there are people who are changing and reforming their lives, at der er folk, som ændrer sig og reformerer deres liv. people in God's church, Folk i Guds kirke, right up to the Sunday law.
helt op til søndagsloven. So we have plenty of evidence Så vi har masser af bevis, that there are going to be more people than are part of this movement. at der vil være flere mennesker, end der er i den her bevægelse. And then, of course, when you go to the book of Ezra, Og selvfølgelig, når man går til Esras bog, and you look at that history, og man kigger på den historie, and you look at Chronicles and Kings, og man kigger på kronikerbøgerne og kongerne, you see that in the history of Hezekiah, which is found in Chronicles and Kings, ser man, at i historien om Hesekias, som findes i that when they want to bøgerne, restore the work of the temple, at da de gik i gang med at restaurere eller genopbygge that work cannot be accomplished by priests on their own. at den gerning kan ikke bygges eller kan ikke gøres af præsterne alene. The Levites have to join them. Levitterne skal tilslutte sig dem. And we all know that the Levites are a consecrated group who are set apart for holy work, just as the priests. Og vi ved, at ligesom med præsterne, så er levitterne sat til side og helliget til et særligt arbejde. En særlig gerning. And then when you overlay that story with Ezra, Når man så overlægger den historie med Esra, and I want to remind us that the book of Ezra and the story that we've just spoken about are not happening at the same time. They're different histories. jeg vil gerne lige påminde os om, at historien om Esra og den anden bog, de foregår på forskellige tidspunkter. Det er forskellige historier. But we're using a familiar technique Men vi bruger en bekendt teknik, where we're taking a symbol from one history hvor vi tager et symbol fra en historie, and then using the same symbol in another history og ved så at bruge den samme symbol and projecting one on top of the other or overlaying them. og projicere det ene symbol om på et andet. Læg dem oven på hinanden. So as soon as you have priests and Levites restoring the temple, Så lige sådan at man har præster og levitter, der genopretter eller genopbygger templet, then you can take those two symbols, så kan man tage de to symboler, go into Ezra, gå til Esra, and you can discover the Nethinims. og man kan opdage tempeltrællene. That's a really brief review of how those three groups were created. Det er en lynhurtig gennemgang af, hvordan de tre grupper Or discovered, depending on how skal you conceptualize it. opdages, afhængig af, hvordan man forestiller sig det eller konceptualiserer det. And I want to remind us Og jeg vil gerne påminde os, that when the temple was being restored, at da templet det blev genoprettet, the priests from Jerusalem, præsterne fra Jerusalem, they were helped by people from all over Israel. de fik hjælp af folk over hele Israel. The more detailed you look at Desto mere detaljeret man kigger på det in various stories, i forskellige historier, the more evidence you have that there are indeed two groups in Adventism. desto mere bevis får man for, at der er i virkelighed to grupper i adventisme. Those we call the priests and the Levites. Dem, som vi kalder præsterne og levitterne. So the question is, why are the Levites not joining us? Så spørgsmålet er, hvorfor tilslutter levitterne sig ikke? As I say, even though I don't have the answer, På trods af, at jeg ikke har svaret, som jeg sagde tidligere, one thing that I am certain about, er der en ting, som jeg er sikker på, that there isn't a negative reason, og det er, at der ikke er en negativ grund. a failure of members, leadership,
or this institution. En fejl af medlemmerne, ledelsen eller den her institution. And if that's the case, Og hvis det er tilfældet, then what's been shown to us, så er det, som er blevet vist til os, because we're living through this history right now, for vi lever i den her historie lige nu, is that we must have a misunderstanding of the application. det er, at vi må have en misforståelse af anvendelsen af de tekster, hvordan vi forstår dem. The Bible speaks and tells us that spiritual things must be spiritually discerned. Bibelen fortæller os, at åndelige ting skal forstås åndeligt. And you're all familiar with the very simple rule that we have used many times in the past. Og I er alle bekendt med den simple regel, som vi alle har brugt mange gange tidligere. Local, literal, worldwide, spiritual. Lokalt, bogstaveligt, over hele verden. So åndeligt. we now live in a time period, in a dispensation, Vi lever nu i en tidsperiode, i en tidsdispensation, where things need to be understood spiritually. hvor at tingene er nødt til at blive forstået åndeligt. And what I believe has happened Og det, som jeg tror, der er sket, is that we have taken, correctly so, many portions of inspiration spiritually. er, og det er også rigtig gjort, vi har taget rigtig mange skriftsteder åndeligt. But we've held on to, åndeligt. I want to call it some baggage. Men vi er blevet ved med at holde fast i det, som jeg vil kalde noget bagage. And that baggage is something that's been with us for a long time. Den bagage er noget, som har været med os i lang tid. It's that we're still inclined to see things literally. Det er, at vi stadig er tilbøjelige til at se ting bogstaveligt. So the misunderstanding that we have about our models here Så misforståelsen, som vi har her omkring vores modeller, is not that the structures are wrong. handler ikke om, at strukturen er forkerte. It's that the application that we're making of those structures isn't correct. Men at anvendelsen af den forståelse af de her strukturer, den ikke er korrekt. And I think the reason it's not correct Og jeg tror, at grund til, at det ikke er rigtigt, is because we have taken things literally. det er, at vi har forstået ting bogstaveligt. And when we do that, Når vi gør det, we can end up coming to wrong conclusions and we can become disappointed. så kan vi ende med at komme til forkerte konklusioner og blive skuffet. Now, if we have misunderstood the line of the Levites Hvis vi har misforstået in application, i anvendelsen af linjen, then you can be certain that we've already misunderstood the line of the Nethinims. så kan I være sikre på, at vi også har misforstået tempeltrællenes linje. I want to encourage each of you to go back to the passages in those two books I mentioned Jeg vil gerne opfordre jer alle til at gå tilbage til passagerne i de 2 bøger, jeg har nævnt. I'm going to jump forward a bit in our study. Jeg vil hoppe lidt frem i vores studie. In Acts 27:28, I Apostlenes Gerninger 27-28, when Paul is shipwrecked, hvor skibet det forliser, he's on the island of, the Bible calls it Melita, but we call it Malta. er på øen, som Bibelen kalder Melita, vi kalder den for Malta. And what does he begin to do there? Hvad begynder han at gøre der? He begins to minister to the people. Han begynder at tjene folket. Now, I think we're all familiar with that story enough.
Jeg tror, at vi alle er tilpas bekendt med den historie. To understand that those people on that island are Gentiles, Til at forstå, at folk på på den ø, de er hedninge, and we identify them as the Nethinims. men vi identificerer dem som tempeltrællene. Now, the reason why that is significant Grunden til, at det er signifikant, betydningsfuldt, is on this big line here, det er, at på den her store linje, line of the 144,000, de 144.000 linje, we're in this history here, så er vi i den her historie, den her tid, where Paul is ministering to the islanders of Malta. hvor at Paulus han tjener Maltas indbyggere. Now, when you go to early writings or more fully explaining great controversy, Når man går til en vej til tidlige skrifter, eller bedre forklaret i den store strid, we know så ved vi, that it's in the Sunday law history that the church goes to the world and harvests it. at det er i i tidsperioden omkring søndagsloven, at vi går til So the story in the book of Acts så historien i Apostlenes is Gerninger, a confirmation, or we could say Ellen White is a confirmation of the book of Acts of vi kunne sige, this at en line. af Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger på den her måde en bekræftelse af den linje. Now Ellen White does not make this application. We're making this. Ellen White laver ikke den her anvendelse, det gør vi. And what's so important about Acts 27, Hvad er så vigtigt omkring Apostlenes Gerninger 7? when we project that onto the great controversy narrative, Når vi projicerer det på den store strids narrativ eller fortælling. we're at the close of probation, Vi er ved nådetidens ophør her, and Ellen White will tell you that at the close of probation, we run to the mountains. og Ellen White vil fortælle os, at ved nådetidens ophør, så løber vi til bjergene. We stop our ministry, Vi stopper vores tjeneste, the ministry to the world. vores tjeneste til verden, i verden. So you can go to Daniel 2 and see this same story laid out, Så I kan gå til Daniel kapitel 2 og se den samme historie udlagt. it's a very high level story, so it doesn't go into many details. Det er en historie, der ikke går i mange detaljer. So it's going to merge the Sunday law history and the time of trouble history, those last two dispensations. Og den vil blande nådetidens historie med time of trouble tidens historie. Det er virkelig, hvordan jeg oversætter But it clearly tells you historie. Men den fortæller tydeligt, that the stone in Daniel 2 at stenen i Daniel kapitel 2, the imagery changes to a threshing instrument for harvest, at billedsproget skifter til et høstinstrument, som man bruger under høsten. and as the imagery changes to a threshing instrument, the statue changes also to a crop, a grain. Og som værktøjet det ændrer sig til et værktøj, ligeledes ændrer So the wheat is threshed and separated. så hveden den er tærsket og adskilt. And then it switches back to the statue and the statue is destroyed. Og så skifter historien tilbage til statuen, og statuen er ødelagt. So Daniel 2 covers the Sunday law history and the time of trouble, or the close of probation history. Daniel kapitel 2 dækker begge de her historier. Going back to what Ellen White says, at the close of probation, we flee to the mountains. Ellen White siger, at i den her tid, der vil vi
flygte til bjergene. And the reason we're fleeing, Og grunden til, at vi flygter, often we want to give a positive spin or a positive idea on our reasons. ofte vil vi gerne give et positivt spin på vores grunde, vores idéer. In fact, Helen White indicates that we're patting ourselves on the back, we've done a good job, and now our work is finished and we will leave. Ellen White indikerer ofte, at vi ønsker at klappe os selv på skulderen og gå fra arbejdet. But of course, we have a very powerful story Men vi har selvfølgelig en rigtig magtfuld, stærk historie in the life and history of Elijah, i lyset af Elias liv. because at this very point here, close of probation, For på dette tidspunkt, Elijah is going to go to Jezreel. så vil Elias gå til Jezreel. That's a city. Det er en by. And he's going to be confronted with Jezebel. Og hvor han vil blive konfronteret med, And in fear, he flees from her because of her wrath. og i frygt, der flygter han fra hende på grund af hendes vrede. And when you read the story that follows, Og når man læser historien, som følger, in this history here, Elijah knows he's failed and he wants God to destroy him. i den her historie ved Elias godt, at han er fejlet, og han ønsker, at Gud han skal ødelægge ham. And when Ellen White comments on that history, she agrees that Elijah has failed in his mission. Og når Ellen White hun kommenterer på den historie, så samtykker hun, at Elias han har fejlet den her historie. Because of fear. På grund af frygt. Now, I want to remind us how our brains are constructed, our minds. Jeg vil gerne påminde os om, hvordan vores hjerne er skruet sammen. There's the fast brain and the slow brain. Vi har den hurtige hjerne og den langsomme hjerne. And unless you're familiar with this, I'm going to call it a scientific fact. Og medmindre man er bekendt med det, som jeg vil kalde et videnskabeligt faktum. When you read inspiration, Når man læser inspirationen, it's very easy to come to wrong conclusions. så er det meget let at komme til And often we don't understand God's mercy. Ofte så forstår vi ikke Guds nåde. Instead of killing Elijah, God feeds Elijah Frem for at dræbe Elias, så fodrer because han, he's come to his senses. fordi at han er kommet til sig selv. Came to his right mind. Han er kommet til sig selv. If you don't understand how the human mind works, Hvis du ikke forstår, hvordan det menneskelige sind fungerer, fast brain, slow brain, hurtig hjerne og langsom hjerne, you will not understand why God is making those decisions. så vil du ikke forstå, hvorfor Gud han laver de beslutninger, træffer de It's not because God is merciful on Elijah Det handler ikke om, at Gud han er nådig over for Elias, or turns a blind eye, eller vender det blinde øje til. but the human being Elijah is created in the image of God. Men det mennesket Elias er skabt i Guds billede, Which means that God has a fast brain and a slow brain, hvilket betyder, at Gud har en hurtig del af hjernen og en langsom del af and God understands clearly what Elijah didn't. Og Gud forstår klart, hvad Elias han ikke gjorde. That Elijah, at the close of probation, had gone into fight, flight, or freeze mode. At Elias havde gået i flygt, eller kæmp, eller frys tilstanden. And flight means to run, in case translators don't know. Flight betyder at løbe, flygte. The natural response of a human being.
Det naturlige respons fra et menneske. So God is working with that human being's humanity. It's not a sin problem in the classic way that we would normally understand it. Så Gud arbejder med menneskets natur. Det er ikke et syndsproblem, som vi mere klassisk vil forstå det. Which brings us back to Acts 27. Hvilket bringer os tilbage til Apostlenes Gerninger 27. When you get to this point here, Når man kommer til det punkt her, which is indicated on the line of the Nethinims, the end of their line, som på tempeltrællenes linje indikeres som linjens ophør, and this is where the Nethinims are going to be ministered to. og det er her, hvor at tempeltrællene vil blive tjent, In this story, oplært. I den her historie, we would call this the time of trouble, vi vil kalde dette for rædslernes tid, or we would call it the harvest. eller vi vil kalde det for høsten. We often refer to it as Jacob's time of trouble. Vi refererer ofte til det som Jakobs prøvelsestid, Where, like Elijah, he wrestles with God. hvor at, ligesom Elias, så bryder han med Gud, kæmper med Gud. But in Acts 27, Men i Apostlenes Gerninger 27, Paul is taken away by force. der fjernes Paulus med magt. Rome forces him to leave the island. Rom tvinger ham til at forlade øen, So he no longer has access to the people of Malta. så han har ikke længere adgang til Maltas The indbyggere, people of Malta are the Nethinims. og Maltas indbyggere er tempeltrællene i historien. So their ministry, or the ministry to them, must come to an end. Så den periode, hvor de bliver tjent, Maltas indbyggere, den må komme til ophør. And I think it's important for us to understand that connection, Den forbindelse tror jeg er vigtig for os at forstå, that we have this line of evidence at vi har den her linje, that helps us to establish som hjælper os med at etablere eller forstå, that the model of harvest at høstmodellen is the correct one. er en korrekt model, And so that the work for the Nethinims must come to its completion at the close of probation, according to Acts 27. og at tempeltrællenes linje derfor må komme til ophør ved nådetidens ophør, ifølge Apostlenes Gerninger 27. So there is no mistake in these lines. Så der er ikke nogen fejl i de her linjer. Now, I'm sure that based upon our reading of inspiration, Jeg er selv personligt sikker på, at baseret på hvordan vi læser, that we're expecting a great work to be done in the Sunday law history as we minister to the Gentiles, to the Nethinims. så forventer vi, at der er et stort arbejde, som vi skal udføre, i takt med, at vi tjener levitterne og tempeltrællene. Eller, ikke levitterne eller tempeltrællene, men hedningerne. Based upon that model, Baseret på den model, we as a movement så er vi i bevægelsen. have taken that model and gone back to the Levites here, Så har vi taget den her model, gået tilbage til levitterne her, and we've said we must therefore do a great work for the Levites and harvest them in. og derfor siger vi, at derfor bliver vi nødt til at lave et stort arbejde for levitterne og høste dem, bringe dem ind. But I think we're falling into the trap of literalism. Men jeg tror, vi er faldet i bogstavelighedens fælde, Because we have too much evidence that the structure of these lines is not at fault. for vi har for mange beviser på, at strukturen af de her linjer, den er ikke forkert. So as we have worked back from the Nethinims to the Levites, Så i takt med, at vi har arbejdet os tilbage fra tempeltrællene til levitterne, we can go from the Levites to the Nethinims. så kan vi gå fra levitterne til tempeltrællene.
So if we've misunderstood the work that's going on in this history, Så hvis vi har misforstået det arbejde, som foregår i den her historie, then you can be certain that we're going to misunderstood the work that goes on in this history for the Nethinims. så kan man være sikker på, at man også vil misforstå den gerning, som vil foregå i tempeltrællenes samme And I want to remind us historie. Jeg vil gerne påminde os om, that in this history for the priests, at i den her historie for præsterne, there were many misunderstandings about what was happening and what was going on. der var der mange misforståelser omkring, hvad der skete og hvad der foregik. We know we're in a Laodicean condition. Vi ved, at vi er i en laodikæisk tilstand. There's so much evidence of that in our movement. Der er der så meget bevis på og for i vores bevægelse. And Laodicea, Og Laodikea, I want to express that experience in the following way. jeg vil gerne udtrykke den oplevelse på følgende måde. A love for earth more than a love for heaven. En forkærlighed til jorden, det vil sige en større kærlighed til jorden. End And this attraction to earthly things takes on many forms. Og den her tiltrækning til jordlige ting kan tages ud på mange måder. So how can it be that we've entered into a deep Laodicean condition, Så hvordan kan det være, at vi er indgået i en dyb laodikæisk tilstand, and yet according to this line, the priests in this history were harvested? men ifølge den her linje, så blev præsterne i den her historie høstet. Harvested for heaven. Høstet til himlen. And when that happened, Og da det skete, those people who remained de folk, som blev in the movement, i bevægelsen, it's not like that we became holy people and all the people that had left the movement were lost and undone. det er ikke fordi, at alle dem, der blev i bevægelsen, de blev lige pludselig til hellige mennesker, og dem, som havde forladt bevægelsen, de blev fortabt. Because we're talking about this movement now, Vi taler om den her bevægelse nu, and we're in this history, og vi er i den her historie. and in some ways, we're getting worse than better. Og på nogle måder, der bliver vi værre og ikke bedre. And the only reason I say we're getting worse is not that we're doing worse things, Og den eneste grund til, at jeg siger, at vi bliver værre, er ikke fordi vi laver dårligere ting. it's that we're not learned the lessons that we're required to and put them into practice. Det er mere, at vi ikke har lært de lektioner, som vi burde have lært, og især ikke begyndt at praktisere dem. So the sinfulness of sin seems to grow. Så syndens syndfuldhed virker til at gro. And so what was once acceptable today looks totally ugly. Så det, der var accepteret engang, To whom much is given, much is required. til hvem meget er givet, afkræves det også meget. So Som we Bibelen. already know that our understanding of harvest, Så vi ved allerede, at vores forståelse af høst, both in the line of the priests and the Levites, både has been misunderstood. præsternes og levitternes linje, er blevet misforstået. And therefore, we're misunderstanding the line of the Nethinims. Derfor misforstår vi også tempeltrællenes linje. And therefore, we need to take heed to the events that are occurring in the world. Og derfor er vi nødt til at lægge mærke til de begivenheder, der sker rundt omkring i verden, So we can better understand our place in the history of the end of the world. så vi bedre kan forstå vores plads i jordens endes. Because
it's almost certain that it's not going to be as we expect. For det er næsten 100% sikkert, at det ikke vil være, som vi forventer det. I'm sure you'll agree when we begin to review the lines. Jeg er sikker på, at I også vil være enige, at når vi begynder at gennemgå linjerne igen, the foundation that has been laid for us by Elder Tess is broad and vast. så er det fundament, som Tess hun har lagt for os, det er bredt og meget stort. There are so many details, so many elements. Så mange detaljer, så mange elementer. It's easy to forget all that has been taught to us. Det er nemt at glemme alt det, vi er blevet lært. There is just too much information to go into any kind of detail. Der er for meget information til, at man kan gå i detaljer. So I just want to do a basic overview of Acts 27 and just take up one or two points in that story. Så jeg vil bare hurtigt lave en overordnet gennemgang af Apostlenes Gerninger 27 og lave nogle få nedslagspunkter i den historie. So perhaps we should first go to the Bible. Måske bør vi først gå til Bibelen. So we're in Acts 27. Så vi er Apostlenes Gerninger 27. And it doesn't say this in verse 1. You have to go to a previous chapter. Der står ikke det her i vers 1, men man skal gå til et tidligere kapitel. But Paul is captive in Caesarea. Men Paulus, han er fange i Caesarea. Caesarea is in Israel. Og Caesarea er i Israel. So Paul is captive in Caesarea and he's going to be sent back to Jerusalem to be judged. Så Paulus er i Caesarea, han vil blive sendt til. And we know that Paul is a Roman citizen. Og vi ved, at Paulus er en romersk borger. And he's going to make a defense. Og han kommer til at lave et forsvar, that only a Roman can make. som kun en romer han kan gøre. He believes he's being unfairly judged. Han hævder og tror, at han bliver uretfærdigt dømt, If he was sent back to Jerusalem. hvis han blev sendt tilbage til Jerusalem. So rather than submit to that happening because he knows he will be killed, Så får han for bare at underlægge sig det, fordi han ved, at han vil blive slået ihjel. he speaks to the Roman governor and he appeals to him and says, I want to go to Rome. Så taler han med den romerske guvernør og overtaler ham til, at han må komme til Rom. It was the right of a Roman citizen to have their case taken up by Caesar. Det var romersk ret, at en romersk borger kunne få deres sag taget op af Caesar. In today's language, I nutidens sprog, in today's imagery, i nutidens billedsprog, Paul was making an appeal to be heard at the Supreme Court. så lavede Paulus en appel for at blive hørt i højesteret, Which is his right. hvilket er hans rettighed. And so in Acts 27 verse 1, he is going to be sent to Italy. Så i Apostlenes Gerninger 27, så vil han blive sendt. So in verse 2,
Så He's i going to anden vers, enter into a ship of Adramyttium. så vil han indtræde i et skib, der hedder Adramyttium. And it says that people pronounce this differently. Aristarchus, Og der står, at folk udtaler det her forskelligt. Paul, Aristarchus, Paulus, and it doesn't say, but Luke is with them. han siger det ikke, men Lukas han er med dem. There's 3 people on the boat, and they're all going to go to Italy. Så der er 3 folk på båden, Paulus, Aristarchus og Lukas, og de vil alle drage til Italien. With other prisoners, verse 1, and a Roman band, a group of soldiers. Med nogle andre fanger, der står i vers 1, og med nogle romerske So I know that we're all familiar with this, Så jeg ved, at vi alle er bekendt med det her. but if you look up the word Adramyttium, Men hvis man slår ordet Adramyttium op, the definition of the word, I'll give you 2. så er ordets definition, jeg vil give jer 2. I shall abide in death. So I want us to think of, I'm going to live or exist in death. Så betyder det, at jeg skal forblive i døden. Jeg vil gerne have, at vi tænker lidt over. Another definition No. is the court of death. En anden definition er dødsdom. So it's easy to take that definition Så det er let at tage den definition and say, because it's a story about Paul, og sige, at fordi det er en historie om Paulus, and it's talking about the court, og den taler om retten, it's easy to imagine that the death that's been spoken of is that of Paul. så er det nemt at forestille sig, at den død, der omtales, det er Paulus død. And if you go to the literal story, Og går man til den bogstavelige historie, that ends up what happens to Paul. He does get killed by a Roman court, Caesar. så bliver Paulus slået ihjel af en romersk domstol, Caesar. So the Supreme Court finds him guilty of sedition and sentences him to death. Så domstolen finder ham skyldig i oprør og afgiver dødsdom til ham. Now, Paul goes to Rome twice. He goes on this journey, Paulus drager 2 gange til Rom. Han tager på den her rejse, stands before Caesar, står foran Caesar and he's released. og er løsladt. Instead of running away in hiding, Og frem for at løbe væk og gemme sig, he continues to cause trouble, fortsætter han med at lave problemer. and sometimes later he is captured and sent back to Rome, where he is executed by the same court. Og et tidspunkt senere, så fanges han af romerne og sendes tilbage til den her romerske domstol. Hvor So in the literal story, så i den bogstavelige historie, Paul will abide in death, and he will go to the court of death. så vil Paulus vedblive i døden, og han vil havne i dødens domstol. Now, if you were to take that surface understanding Hvis man tog den her overfladiske forståelse bring it to the end of the world, og tog den til verdens ende, you could develop all kind of stories. så kunne man udvikle alverdens historier. The people of God are going to be killed at the end of the world, At Guds folk vil blive slået ihjel i verdens, as the highest courts in the land, Rome, are going to sentence them to death. takt med at landets højeste domstol, Rom, vil give min dødsdom.
And of course, that would be a reasonable conclusion to make. Det vil jo være en logisk slutning at drage, But you have to take the whole of the story. men man er nødt til at tage hele historien. And one of the beautiful elements of this study Og en af de smukke elementer af det studie, which has a pedigree, has a legacy, som har en arv, because it's not the first time that it's happened, for det er ikke første gang, at det er sket, is that within one story, you have a repeat and enlarge. at det er, at inde i en historie, der har man en gentagelse og en forstørrelse. Det er såkaldt repeat. Because if you trace through this story, Og hvis man sporer eller går igennem den her historie, we're going to say at this moment that there are two ships. så kan vi på det her tidspunkt, at der er 2 skibe. There's one from Adramyttium and one from Alexandria. Der er et fra Adramyttium, og der er et fra Alexandria. Now I say two, but in fact there are 3 ships. Jeg siger 2, men i sandhed er der 3 skibe. And upon the testimony of 2 or 3, a thing is established. Og med 2 eller 3 vidner, så bliver en ting etableret. So what a good priest would do, Så det, som en god præst vil gøre, which is what Elder Tess did, hvilket har været ældre Tess, hun gjorde. she saw through this story. Hun så igennem den her historie. And rather than being distracted by Paul, who is the theme of this story, Og frem for at blive distraheret af Paulus, som er den her histories tema, literally, bogstaveligt talt, she was able to dig deeper and see through that. så var hun i stand til at grave dybere og se igennem det, se forbi det. So Paul is consistent all the way through this story from beginning to end. Så Paulus, han er vedholdende gennem hele den her historie fra starten til enden. And while he's woven into this story, Og selvom, og på trods af, at han er vævet ind i den her historie, because there's only one Paul, we only have a testimony of one. fordi der kun er en Paulus, så har vi kun vidnesbyrdet fra en person. Which means you could not get a repeat and enlarge in this story easily. Hvilket betyder, at man ikke på en let måde kunne få en gentagelse og en forstørrelse. What you have to do is you have to look at the history of this story. Det man er nødt til at gøre, det er, at man er nødt til at kigge på den her histories historie. You remember the story or the history of Pyrrhus. I husker Pyrrhus historie. Again, it's a single line of history, a single story. Igen er det en enkelt historie, en enkelt linje af But if you historie. start looking in detail, you see that the story is divided into segments. Men hvis man kigger lidt mere detaljeret, så begynder man at kunne se, at historien er delt op i segmenter. And in that story, the division comes through geographical wars. Og i den historie, der kommer opdelingen af geografiske krige. And you get this same repeat and enlargement. Og man får den her samme gentagelse og forstørrelse. So when you come to Acts 27, Så når man kommer til Apostlenes Gerninger, kapitel 27 28, og 28, it's the story of the ships that opens the key. så er det historien om skibene, som er nøglen. They become the focus of attention, or what we would say is the theme of the story. De bliver til vores fokus, opmærksomhedsfokus, eller det vi vil kalde historiens tema. The two cities, Adramyttium and Alexandria, De 2 byer, Adramyttium og Alexandria, they tell two overlapping stories. de fortæller 2 overlappende historier.
And in the ship of Alexandria, Og ved Alexandrias skib, there are two ships from the same place. så er der 2 skibe fra samme sted. And that becomes an important part of this story, as we all know. Og det bliver en vigtig del af den her historie, som jeg alle ved. So we've seen enough presentations on this story, so I'm not going to go into detail and I'm not going to prove things. Så vi har set nok præstationer om den her historie, så jeg vil ikke gå i detaljer eller begynde at bevise ting. And I'm not going to go through all the symbology and demonstrate why those waymarks are where they are. Og jeg har ikke tænkt mig at gå igennem hele symbolikken og begynde at snakke om, hvorfor de vejmærker, de er, hvor de er. So the ships are on a journey, Så skibene, de er på en rejse, and they make many stops. og de laver mange stop. And in doing so, we can begin to get waymarks for the ship's journeys. Og ved at gøre det, så begynder vi at kunne få nogle vejmærker for skibenes historie. So I want us to all be clear on the methodology that is being used. Så jeg vil gerne have, at vi alle er klar over den metodologi, der bliver anvendt. We're taking story after story and putting these various stories on top of one another. Vi tager historie efter historie og putter de her historier oven på hinanden. So when we come to Acts 27, Men når vi kommer til Apostlenes Gerninger 27, what we know about this story is it's the story of Paul's life. så er det, vi ved om den her historie, at det er en historie om Paulus liv. We can demonstrate on another line Vi kan demonstrere og vise på en anden linje, that this is at the end of his world. at det her, det er enden på hans verden. The world as he understands it. Verden, som han forstår den. This is the end of Jerusalem Det er enden på Jerusalem, as it transforms from one entity to another. tak med, at den omdanner sig fra en. And Paul lays this out very clearly in the book of Colossians, Og Paulus udlægger det meget Galatians, in the book of Galatians. i Galaterbrevet. He speaks about two Jerusalems, Han taler om 2 Jerusalemmer. one on earth, one in heaven. Et på jorden, et andet i himlen. And the one on earth is going to come to its end. It's the end of the world. Og det på jorden, det vil nå sin ende. Det er. So we have good reason to look at the book of Acts, the story of Paul's life, Så vi har god grund til at kigge på Apostlenes Gerninger, historien om Paulus, and look for application at the end of the world og kigge på, hvordan vi kan anvende den tekst ved verdens afslutning. as we go from the death of one Jerusalem and the birth of another I takt med, at vi går fra døden af et Jerusalem til et andet fødsel, a literal one et bogstaveligt et, to a spiritual one, fra et bogstaveligt til et åndeligt Jerusalem. we can take that same modeling and bring it to the end of the world, Vi kan tage den her samme modellering og bringe den til verdens ende, which is what Daniel 2 does. hvilket er, hvad Daniel kapitel 2 gør. In the language of Paul, it's two Jerusalems, a mountain and a stone. Med Paulus egen ord, så er det 2 Jerusalemmer, et bjerg og en sten. Mountain and a stone. Bjerg og en sten. And the mountain is, we're going to say literal, it's physical, it's visible, you can touch it. Og bjerget er fysisk, det er synligt. Man kan røre det. When you go to Daniel 2, the stone seems real enough.
Når man går til kapitel 2, så virker stenen rigtig nok. But Paul is clear that it's a spiritual Jerusalem. Men Paulus er klar over, at det er et åndeligt Jerusalem. Because in that history, For i den historie, you have a separation of church and state. der har man en adskillelse af kirke og stat. And therefore, the church must be a spiritual entity, cannot be a physical one. Og derfor må kirken være en åndelig entitet. Det kan ikke være en fysisk en. It has to have a different construction than the one that precedes it. Det er nødt til at have en anden konstruktion end det, der går forud for det. In our history, we have the Seventh-day Adventist conference structure. I vores historie har vi 7-dages adventistkirkens konferencestruktur, hvis man kan kalde det. The mountain, Bjerget. literal, physical, it's there. Bogstaveligt, fysisk, det er der. And then you have this spiritual movement. Og så har man den her åndelige bevægelse. People often ask, what is our name? Folk spørger ofte, hvad er vores navn? When are we going to have a name? Hvornår får vi et navn? I would suggest Jeg vil foreslå, that if you go back to the New Testament, hvis man går tilbage til det nye testamente, you'll discover that the New Testament church, the Church of God, doesn't have a name. vil man opdage, at det nye testamentets kirke, Guds kirke, der ikke har noget navn. Paul will identify as spiritual Jerusalem, Paulus vil identificere sig som åndeligt Jerusalem, or the heavenly Jerusalem, eller det åndelige Jerusalem, eller but himlen. he knows very well Jerusalem. that he's using that symbolically. Men han er godt klar over, at han bruger den terminologi. There's nothing literal about it. Der er ikke noget bogstaveligt over det. It's nameless. Det er navnløst. And that's why we don't have a name, Det er derfor, at vi ikke har noget navn. because we don't work on the same legal earthly basis as other organizations. For vi arbejder ikke på den samme jordnære, eller jordlige, lovlige, eller jordnære. We're a heavenly band, a movement. Vi er en himmelsk bevægelse, en åndelig bevægelse. So we have a strong prophetic ground why we don't have a name. Så vi har et stærkt profetisk argument for, hvorfor vi ikke har et navn. So coming back to Acts 27, Så hvis vi kommer tilbage til Apostlenes Gerninger 27, we have two ships, vi har 2 skibe, and with each of those ships goes through various ports, it moves geographically through time. og i takt med, at de skibe de når til forskellige havne, så flytter det sig fysisk, geografisk, gennem tiden. And as soon as you shift your focus from Paul 1 to the ships 2/3, Og i takt med, at man skifter sit fokus fra Paulus 1 til de 2 skibe 2, two ships from two different cities, 2 skibe fra 2 forskellige byer, one pointing to death ad remitium, en henviser til død, Adramytium, judged and found wanting, blevet dømt og fundet ikke tilstrækkeligt. the court of death. Dødens domstol, Alexandria, Alexandria, the protector of the people, those who protect the people. folkets beskytter, betyder navnet. So there's one boat, one ship that is the protector of people, Så der er et skib, som er folkets and the beskytter, other one
speaks about a death sentence. Og det andet taler om en dødsstraf. And because it's two ships, Og fordi det er 2 skibe, you begin to see the license to repeat and enlarge a story. så begynder man at se licensen til at gentage og forstørre de 2 historier. And it becomes important to understand the methodology that's being employed. Og det bliver vigtigt at forstå den metodologi, som bliver anvendt. It looks simple enough, but it's very sophisticated, and it has a long history. Det ser simpelt nok ud, men det er meget sofistikeret, for det har en lang historie. One person, one line, En linje, two ships. 2 skibe, Divide the story into two. adskil historien, del historien i 2. Once you divide that line in two, Og når man deler den linje i 2, you know what you're required to do. så ved man, hvad man er påkrævet at gøre. You overlay them one on top of the other. Man lægger dem oven på hinanden. Repeat and enlarge. Gentag og This is standard operating procedure, standard methodology for this movement, and it's been so for years. det er standardmetodologi, den her bevægelse, og sådan har det været i årevis. And there are several stories, not that many, but several, Og der er flere historier. Ikke mange, men flere. you can take one story and divide it into two. Hvor man kan tage en historie og dele den i 2. Now, the way you divide stories is by looking at context, looking at symbology. Måden man deler en historie, det er, at man kigger på konteksten, man kigger på symbologien. Remember, if Paul was the subject of this story, you would not be able to divide it. You would not be able to have a repeat and enlarge. Husk, at hvis Paulus han var den her histories tema, så ville man ikke være i stand til at dele den. Der ville ikke være nogen gentagelse og forstørrelse. Unless you began to see a clear and distinct division in Paul's experience of what was happening in his life, and there is no such thing in this story. Men når man begynder at kigge på en klar adskillelse af nogle aspekter af Paulus liv, som skete på daværende tidspunkt, men man kan ikke finde nogen i den her historie. It's a simple story that Paul goes from Caesarea to Rome. Hvor Paulus han rejser fra Caesarea til Rom. A single theme, Et enkelt tema. and it's the boats that are the key to unlocking this story. Og det er skibene, som er nøglen til at låse den her historie op. A death sentence ad remitium, En dødsdom af Bramitium. the protector of the people, Alexandria. Folkets beskytter af Alexander. So we now can establish that we can divide this story into two and overlap them. Så vi kan nu etablere, at vi kan dele den her historie i 2 og lægge den oven på hinanden. Now, the second thing we need to be clear about, Den anden ting, som vi er nødt til at være klar over, when you have overlapping stories, når man har overlappende historier, sometimes they don't begin or end at the same point. så begynder eller ender de ikke på samme tidspunkt. Often they may begin at different points but end at the same, or begin at the same point and end at different points. Ofte så kan de begynde på forskellige tidspunkter og slutte på samme tidspunkt, eller så kan de begynde på samme tidspunkt og slutte på forskellige tidspunkter. But something that's common to these stories
Men noget, der går til fælles, is that even tror if jeg, they may begin at different times, det er, at selvom at de må begynde på forskellige tidspunkter, often you can use symbology to align things correctly. så kan man ofte bruge symbolik til at opstille ting korrekt. As an example, Som et eksempel, if we were to go to the book of Daniel, hvis vi gik til Daniels bog, chapter 11, kapitel 11, verse 40, vers 40, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. men ved endens tid skal sydens konge prøve kræfter med ham, og nordens konge stormer imod ham med vogne, ryttere og skibe i mængde, og falder ind i landene, oversvømmer og overskyller dem. Have you read it? So what we see is the death of the king of the north. Så det vi ser, det er nordens konges død, Him. ham, And then we see that the king of the north shall fight against him, the king of the south. og så ser vi, at han, nordens konge, vil kæmpe med. So there's a contradiction in this story. Så der er en selvmodsigelse i den her The historie. king of the north is dead. Nordens konge er død, The word push means to fatally wound. og ordet, som på dansk hedder stormer imod, betyder at And to såre, overflow and pass over means destruction. og oversvømme og overskylle betyder ødelæggelse. So we know that there's a problem in the verse. Så vi ved, at der er et problem i verset. And to explain that, you just go to the book of Revelation, Og for at forklare det, så skal man blot gå til åbenbaringsbog, and the nicest place to go is Revelation 17. og det bedste sted at gå til, det er åbenbaringsbog kapitel 17. So in Revelation 17, it speaks about a beast that dies and gets resurrected. Kapitel 17 taler om et dyr, som dør And that og beast, genopstår. we can understand it to be power, Og det dyr, som er der i, kan vi forstå til at betyde enforcement. lovmagt. So it could be police or the courts or the military. Så det kunne være politiet, det kunne være domstolene, det kunne være militæret. There's a resurrection of power. Der er en genopstandelse af magt. Magtgenopstandelse. And that's needed because of the person who is riding that beast. Og det er nødvendigt i forhold til den person, som rider på dyret. The person is riding a dead beast for a while, Personen rider på et dødt dyr i et stykke tid, and therefore the beast is not supporting or helping that person. og derfor støtter eller hjælper det dyr ikke personen. In 11:40, I Daniel 11, vers 40, it says chariots, horsemen, ships, der står der vogne, ryttere og skibe, power. magt. So when you bring these stories together, Så når man bringer de her historier sammen, you see there's a resurrection of the king of the north. ser man, at der er en genopstandelse af Nordens konge. And when you see that, Og når man ser det, what you're able to do is to take one story så er man i stand til at tage en historie
and divide it into two. og dele den i to. So the first story Så den første historie begins at the time of the end, begynder ved endens tid, and then the king of the north will die. og så vil Nordens konge dø. In its death, I dens død, there's no power. så er der ikke nogen magt. And then it resurrects. Og så genopstår den. And when it resurrects, it will then have power. Og når den genopstår, så vil den da have magt. Revelation 17 explains this story very well. Åbenbaringens bog, kapitel 17, forklarer den her historie rigtig godt. So the question is, when does this happen? Så spørgsmålet er, hvornår sker det? That's what's crucial to us. Det er det, som er så vigtigt for os. And because you're taking this story and we're going to cut it, Og fordi man tager den her historie, og man har tænkt sig at we begin to have a clue of when that will happen. så begynder man at have en idé om, hvornår det vil ske. We all know the answer. Vi kender alle svaret At the time of the end. ved endens tid. And because it's at the time of the end and we've cut this story, we can take this line and bring it underneath. Og fordi det er ved endens tid, så kan vi skære i den her historie og putte den nedenunder. So what we would normally do is, we would do this. Så det vi normalt vil gøre, det vil være det her. We'll call it 1 and 2. Vi vil kalde det 1 og 2. But we know Men vi ved, that these don't happen at the same time. It's the symbol that's the same. at de her to, de sker ikke på samme tid. Det er symbolet, der er ens. Now, in this story of Daniel 11, I den her historie i Daniel kapitel 11, we know the dates. så kender vi datoerne. We know that this is 1798, Vi ved, at det her det er 1798, and we know that this is 1989. og vi ved, at det her det er 1989. Now, because we're so used to doing this, Fordi vi er så vant til at gøre det, we tend to automatically bring the second line and line it directly under the first. så tager vi den her linje og stiller den lige op med den anden linje. But of course, we know that's not how it works in real life. Men vi ved, at selvfølgelig fungerer det ikke sådan i det virkelige liv. Because there's no time at the end of resurrection at this history. For vi ved, at der ikke er tid til genopstandelse i den her historie. It actually occurs here. Det indtræffer reelt set her In 1989. i 1989. And so there's a waymark here. Så der er et vejmærke her. When you take this story as you go through. Når man tager de her historier, man gennemgår. And let me put it where it would be. Lad mig placere den, hvor den vil være. It would actually be here. Det vil faktisk være her. So what we can do Så det vi kan gøre, is take this one line and bring this one underneath, and normally we would place it here. det er at tage den her linje og bringe dette stykke nedenunder. Normalt så vil vi placere det her. But we know in reality it occurs here. Men vi ved, i realiteten så indtræder det her. So in this story,
Så i den her historie, this time at the end here, så er den her the ende, resurrection, genopstandelse, actually becomes its own waymark in this story. det bliver faktisk til dets eget vejmærke i den her historie. And unless you're familiar with doing that, Og med it can mindre man confuse you. gør det, så kan det forvirre en. So what we're doing, Så det vi gør, taking one story. vi tager en historie. In this story, it's verse 40 and 41. Den her historie, så er det vers 40 og 41. And then we split the verse Så deler vi verset, and we say that there's a time at the end and there's a second time at the end. og så siger vi, at der er en endestid, og der er en anden endestid. Death and resurrection. Og genopstandelse. And what we need to be able to do in our minds is take two concepts at the same time. Og det vi skal være i stand til i vores sind, det er at tage to koncepter på samme tid. We continue the line. Vi fortsætter linjen, So this is a real waymark in this line, så det er et rigtigt vejmærke i den her linje. but we can also divide the line and repeat and enlarge. Men vi kan også dele linjen og gentage og forstørre. So we can take this portion and it comes all the way underneath and you line up the time at the ends, which is what we tend to often do. Så vi kan tage den her portion og stille den op nedenunder, så de liner op med hinanden, hvilket vi ofte gør. But Men this resurrection, the second time at the end, actually occurs at a different point in history, 1989 and 1798. den her genopstandelse, There's a span of time between them. den indtræder egentlig på et andet tidspunkt i historien. Der er et stykke tid imellem dem. You need to take both concepts, a continuum and repeat and enlarge, and handle them at the same time. Man er nødt til at tage begge koncepter i et kontinuum og håndtere dem på forskellige tidspunkter. Now we call this the time of the end, Vi kalder det her for endens tid, ende, but it's actually the beginning. men det er faktisk begyndelsen. The time of the end can be considered as a point in time and a dispensation. Endens tid kan både ses som et fikseret tidspunkt og en dispensation. Ellen White's clear on that. Det er Ellen White meget tydelig She omkring. says we are living in the time of the end, not at the time of the end. Vi lever i endens tid, ikke på, eller i endens tid og ikke. So the time of the end, the waymark, is the start or the beginning. Så endens tid, det vejmærke, det er begyndelsen, eller starten. And that's the argument that we can use in the story of Paul, Acts 27. Og det er det argument, vi kan bruge i Paulus historie, Apostlenes Gerninger 7. That there's going to be a start of the journey in Caesarea, Det kommer til at være en begyndelse i historien i Caesarea, where for our purposes, we're going to say judgment begins. hvor dommen den begynder, kan vi sige, for But he's not being judged yet. fokus, men han bliver ikke dømt endnu. He's going to the court of death to be judged. Han skal til dødsdomstolen for at blive dømt. So we can mark Caesarea as the time of the end. Så vi kan markere Caesarea som endens. Now, as we find in this story here, two lines, Som, i takt med, at vi kigger på de her to historier, to linjer. one time of the end, a symbol, En endens tid, et symbol. but two different dates or starting points. Men to forskellige datoer, eller starttidspunkter. This is what
was found by Elder Tess in Acts 27, Det er det, som Elder Tess hun fandt i Apostlenes Gerninger 27. that there's one story that's divided and repeated and enlarged, At der er en historie, som er opdelt, en gentagelse og forstørrelse. they both start at the time of the end, De begynder begge i endens tid, but the time of the end in each story is different. men endens tid i hver historie er forskellig, Just as it is in Daniel 11. ligesom det er i Daniel kapitel 11. So I want us to hold that thought in our mind, Så jeg vil gerne have, at vi holder den tanke i vores sind, and tomorrow we'll continue this discussion. og i morgen der fortsætter vi den her diskussion. And I'm sure in the meantime, many of you will either review some of these studies or look at the lines to see this. And I welcome you to do that. Og jeg er sikker på, at der er mange, som vil gennemse linjerne i mellemtiden, eller kigge på de her studier, og det må I meget gerne. And I've sent you my thoughts on why the Levites are not joining us. Og jeg har givet jer mine tanker til, hvorfor jeg tror, levitterne de ikke tilslutter sig til os. And I welcome your thoughts on it. And if I get any feedback from people, I'll share that tomorrow. Og I er velkommen til at dele jeres tanker med mig, og hvis jeg får noget feedback fra folk, så deler jeg det i morgen. Okay, I want to thank you all. Jeg vil gerne takke jer alle. And let's close with a word of prayer. Lad os afslutte med en bøn. Holy God, Hellige Gud, we thank you for all that you have done for us vi takker dig for alt, som du har gjort for os, and all that you continue to do for us. og alt, som du fortsætter med at gøre for os. In the past, we would say that you have mercy, I fortiden vil vi sige, at du er nådefuld, but the more we understand who you are, men desto mere, som vi forstår, hvem du er, through understanding who we are, ved at forstå, hvem vi er, we realize that you are not just a merciful God, så indser vi, at du ikke blot er en nådefuld Gud, but you're a God of understanding and knowledge, men at du er en forståelses- og videns Gud. a person who knows and understands our construction, En person, som kender og forstår vores konstruktion. Therefore, you do not overlook our faults and our defects, Derfor overser du ikke vores fejl eller defekter. sometimes we call them mistakes, Samtidig kalder vi det for fejl. but you who constructed us At du, som konstruerede os, understand how we were made. forstår, hvordan vi blev skabt. Help each of us to know ourselves and to understand one another, Hjælp hver en enkelt af os til at kende sig selv og forstå hinanden. help us to have confidence in the structures that have been given to us by the Holy Spirit. Hjælp os med at stole på de strukturer, som er blevet givet til os gennem Helligånden. We all are kneeling before you, Vi knæler alle foran dig, and we want to take a moment to thank you and acknowledge our elder. og vi vil gerne bruge et øjeblik på at takke og anerkende vores ældre. We ask that you would be with her and strengthen and guide her. Vi beder, at du må være med hende og styrke og vejlede hende. And help her too to have confidence in these lines. Og hjælp os hende med at stole på de her linjer. Help us to understand and remind us how to construct these lines.
hjælper os med at forstå og påminde os om, hvordan vi konstruerer de her linjer. May we never forget that we are living in a spiritual realm. Må vi aldrig glemme, at vi lever i en åndelig dimension. A kingdom that's not of this world. I et rige, der ikke er denne verden. And help that understanding to shape and mold how we view ourselves and our interaction with the world. Og må den forståelse hjælpe os til at ændre måden, hvorpå vi ser os selv og interagerer med verden på. In Jesus' name, amen. I Jesu navn. Amen. Thank you, everybody. And you over Merci, to our host. Merci à